you see the slide? Yes, I picked this visual up because I think that has been our solution to every problem that we come across. We put our own ladder, cross the wall, and say problem solved. प्राइवेट स्कूल बनाने से तालीम का मसला हल नहीं होता, जिस तरह यूपीएस और जनरेटर लगाने से बिजली का मसला हल नहीं होता. So I want to talk mass to you. I want to talk public. That's who I am and that's the route I will take. My fear is कि हमारे नए पाकिस्तान का ख्वाब हमारे पुराने पाकिस्तान से भी बुरा है. And that is what scares me. So let me take you to the old Pakistan. This is a time wherein the Queen of England is being escorted on the streets of Karachi. A time wherein we had people coming down, they would travel, they would visit without the concerns. यहाँ पे साइकिल चलाने वालों को मार्शल आर्ट सीख के कंगफू सीख के जाना पड़ता है ताकि अपना दिफा कर सकें. एक दौर में यहाँ पे मलकाएं आया करती थी. There was a time wherein हमारे इश्तिहार कहा करते थे वक्त के हवाले से, कहते थे कि ट्रेनें लेट लोगों का इंतजार नहीं करती. ये वो वक्त है कि लोग ट्रेन स्टेशन पे खड़े होते थे और जब ट्रेन आती थी तो अपनी घड़ी देखते थे, ये देखने के लिए नहीं कि ट्रेन टाइम पे आई है या नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि उनकी घड़ी टाइम पे है या नहीं. Pakistan Railways I'm talking about. There was a time wherein Karachi was full of activities. Unlucky us, we don't get to see all of that. Brilliant set of activities. There was a time wherein PIA used to take pride, great pride in being the first airline of this region to have a Boeing 707 और take pride in the fact कि हर 6 मिनट के अंदर एक तैयारा उड़ता है और एक लैंड करता है. There was a time wherein PIA used to say that we are day by day becoming a better airline, wherein PIA used to say that we have an unfair advantage over the world. क्योंकि बाकी दुनिया को कस्टमर सर्विस सिखानी पड़ती है, KPIs बनाने पड़ते हैं, मिस्ट्री शॉपिंग करानी पड़ती है, लेकिन खिदमत करना तो हमारी 5000 साल सकाफत का हिस्सा है. We don't need to be taught customer service. There was a time. And when I speak of PIA, I mean all the institutions that we see in the ruins today, the Pakistan as we see now. By the way, quoting Umar Sharif here, उनसे किसी ने पूछा PIA में सफर करके कैसा लगता है, कहते हैं बिल्कुल घर जैसा लगता है, घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता. आज यहाँ पे 70% खवातीन है. एक दौर था कि the most beautiful, the most pretty women, the prettiest women in Pakistan would aspire to become part of PIA and serve people in the air. And yes, they got into PIA. PIA had the prettiest women in Pakistan. They would be serving at PIA. The problem is that they're still there. कभी कभी आप सफर करते हैं तो आप कुछ मंगवाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि आप सीनियर सिटीजन को क्या तकलीफ देना, चलो यार इस्लामाबाद पहुंच के खुद ही कर लेंगे. हर ऐवान के अंदर, हर इदारे के अंदर जिना की तस्वीर जरूर लगी हुई है. ये जिना का एक खत है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि और मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाएं. वही मुसलमान जिन्होंने बाद में कहा कि फिल्म टीवी नहीं होना चाहिए. मैं बहुत सारी ऐसी जमातों का हिस्सा रहा जिसमें हम टेलीविजन सड़क पे लाके तोड़ते थे. टॉक अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स. वी वर द इन्वेंटर्स ऑफ द रिवर्स swing. We used to have the Wasim and the Wakars. We'd put 200 runs on the scoreboard and we'd be confident that we would win it. What happened then? We invented the reverse sweep. There were people who were scoring 100 runs in the last 15 overs. Pakistani invention. We were on top of the game. And now we have come to the times जहां आप और मैं बैठ के ये गुफ्तगू करते हैं कि अगर चल गए तो ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे और नहीं चले तो बंगालियों से हार जाएंगे. और इस बात के बाद एक कहका भी आता है जिससे भी मुझे प्रॉब्लम है. What happened to our cricket? हमारा मुल्क है जिसमें सफाई निस्फ ईमान है. हमारा ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इस निस्फ ईमान का तहफ्फुज करने के लिए हमारी क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटीज हमारा साथ देती हैं. Talk about our arrogance, talk about our गुरूर कि बकरा ईद पे जब हम सफाई अपनी तो खुद करते नहीं है, बकरा ईद पे जब गंदगी फैला देते हैं तो वो कम्युनिटी जो उस जानवर को अपना खुदा मानती है वो कि वो गंद साफ करती हैं क्योंकि हम नहीं हिलने वाले. We would stay what we are. So yes, सफाई निस्फ ईमान है. Talk about उल्टा काम करना और फिर उसको सही काम करने के लिए उससे बड़ा उल्टा काम करना. और अगर कोई बोलने के लिए जाए तो वो भी फंसे. हमारे यहाँ मजदूर मरता है, कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, मरे तो मरे, who cares. हम जो है उल्टा काम करने में ज्यादा शोधा ये फील करते हैं. हम कहते हैं वाह क्या मैंने काम किया, अगर मना है तो मैंने जरूर करना है. हम बाइक पे मास ट्रांजिट, हमारे यहाँ बाइक पे 5 नौजवान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जाके फिर बड़े फखर से कहते हैं देख कैसी बाइक चलाई तेरे भाई ने, वॉज इट नॉट गुड. हम बाइक के ऊपर पूरा डीप फ्रीजर ले जा सकते हैं
اور نہ صرف لے کے جاتے ہیں بلکہ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہم کرسیاں لے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی بندہ بٹھا دیتے ہیں. ہمارے ہاں چڑے شربت ملتے ہیں جو کہ صرف مردوں کے لیے, 30% عوام جو بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ شربت آپ کو 10 مردوں کے برابر کی طاقت دیتا ہے, پھٹوں کو مضبوط کرتا ہے اور نامرد کو مرد بنا دیتا ہے. We get it. اور اگر میں آپ کو اس کے اور انسٹرکشنز بتاؤں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 12 دن کے وقفے کے بعد استعمال کریں, کیونکہ روزانہ یہ شربت برداشت نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ شربت چڑا بہت طاقتور ہے اور غیر شادی شدہ مرد ہرگز استعمال نہ کریں. آپ یہ بالکل برداشت نہیں کر پائیں گے. We get it. We get it. We are a nation جہاں پہ violence is mainstream. We see it on television all the time. ہم اپنے بچوں کو, لڑکوں کو چھرے والی بندوقیں دیتے ہیں تحفے میں, جس سے وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ جو آج چھرے والی بندوق سے کسی کو مار سکتا ہے کل وہ اصلی گن اٹھا کے بھی مارے گا. There is no difference. The violence mentality that we are breeding. And yet we survive. ہم آج تک چاند دیکھ رہے ہیں, وہ چاند دیکھنے کے اوپر پیراور ہوتے ہیں اور پورا ملک سسپینس میں ہوتا ہے کہ دکھا یا نہیں دکھا. ایک ایسے دور کے اندر جہاں 4 سال کی پریڈکشن مل سکتی, 4000 سال کی پریڈکشن مل سکتی ہے کہ چاند کہاں دکھے گا, کس اینگل پہ دکھے گا, کتنی دیر کے لیے دکھے گا, کہاں نہیں دکھے گا. We choose to look at the moon the way we like. اور وہ اس لیے نہیں استعمال کرنا کیونکہ وہ ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی کی گنجائش نہیں حدیث میں. لیکن ٹیلیسکوپ از ناٹ ٹیکنالوجی. آف کورس وی کین ڈو ود دا ٹیلیسکوپ. Our airports, despite the security concerns, are still using an equipment which has failed, which was treated as a scam. گولف بال ڈھونڈنے کے لیے جو راڈ بنائی گئی تھی اس کا اسکیم بنایا گیا. کچھ لوگوں نے دنیا کو بے وقوف بنایا اور ہم بے وقوف بنے. ہمیں پتہ ہے وہ کام نہیں کرتی, لیکن آج بھی وہ ضرور لے کے جاتا ہے جو کہ کسی چیز پہ نہیں گھومتی. But we still using that. We are a nation جہاں پہ بچے مرتے ہیں, اور یہ وہ قوم ہے جس کا ایمان ہے, جس کے نبی کا دسترخوان بغیر بچوں کے پورا نہیں ہوتا تھا. آج وہاں پہ بچے مرتے ہیں and it still doesn't move anybody. We are so inclusive. جہاں پہ کچرے میں سے جانور بھی کھاتا ہے اور ہمارا بچہ بھی کھاتا ہے, بڑے خاندان اس پہ پلتے ہیں, and yet we stay. We've talked about a lot of wonderful women here presenting their stories. I'm reminded of this incident کو لے کر آیا ڈاکٹر کے پاس اور کہتا ہے کہ شادی کے پہلے 3 سال تو اس نے بچہ دیا, لیکن پچھلے 4 سال سے بیکار پڑا ہے. The way he would define it, just the language of it, just the thinking of it, it is so unfortunate. We have done it over and over and we continue doing it. ہم نے ماحول کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے یہاں پہ کراچی کے اندر آپ آسمان دکھیں, آپ کو تارے نہیں نظر آتے. You don't see it because there is so much pollution. Talk about the beautiful trees, green. Islamabad is still a blessed land, but talk about other places and you will find out what I'm talking about. ہم جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں. پوری دنیا کو اس پہ کیمپین کر کے ہمیں یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ جانوروں کو ایسے نہیں رکھا جاتا. گاندھی نے کہا تھا کسی قوم کی انسانیت کو جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے جانوروں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے, and you would find out کہ اس قوم میں کتنی انسانیت ہے. You can very well find out. ہم گدھے کا گوشت بیچتے ہیں, اور جس نے بیچا اس نے یہ کہا کہ میں نے کسی کو جھوٹ بول کے نہیں بیچا, میں نے اس کو بتا کے بیچا ہے کہ یہ کھوتے کا گوشت ہے. اس کے باوجود ریسٹورانٹ والے نے خریدا, اس کے باوجود مڈل مین نے خریدا اور آپ کو مجھے کھلایا. جو ہم مرد حضرات ہیں, ہماری 6 to 1 سوچ ہے. 6 digit salary, 5-day work week, 4-wheeler car, 3-bedroom apartment, 2 kids, اور ایک بیوی جو دکھتی کیٹرینا جیسی ہو اور کام سکینہ ماسی والا کرتی ہو. 6 to 1 thinking, and we are good to go with it. We are good to go with it. ہم آج تک اللہ تلاش کر رہے ہیں, کسی کے کان میں دکھ جائے میں نے سیب کاٹا معجزہ ہو گیا, اللہ نظر آ گیا. ہم آج تک آلو میں اللہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کسی جانور کی کھال پہ محمد لکھا ہوا آ جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کتنی گمراہ ہو گئی وہ قوم جسے یہ کائنات نظر نہیں آتی, جسے اس کی خوبصورتی نظر نہ آتی ہو اور وہ ڈوب جائے. The most quoted, misquoted, but one thing for sure, talk about barriers. I'm quoting Mumtaz Mufti here. اتنا بیریئر لگا دیا کہ اتنا بیریئر لگ گیا کہ اس کو صرف کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو اور تمہارا یہ بال گیلا نہیں تو وضو نہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور پڑھ نہیں سکتے اور سمجھ نہیں سکتے. So we have the guidance that we believe is the guidance, but we still wouldn't refer to it. ممتاز مفتی کہتے ہیں 2 لوگ برابر بیٹھے ہوں, بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ باپ بیٹا ہے.
We talk about external barriers. Hey, let's talk about our family barriers. हमारा अब्बा सब कुछ सिखाता है बच्चे को या कहता है सब कुछ सिखाता है, लेकिन कभी मेरे अब्बा ने, हालांकि मल्टीनेशनल में काम किया, he never sat me down and taught me कि उमर अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ये महसूस करोगे और तुमने ऐसे अपना ख्याल रखना है. My dad didn't do it. Did your dad do it? No. हमारी तो सारी तालीम क्लास के और लड़कों ने की है. हर किसी के पास डीवीडियां होती थी, किसी के पास barriers. So we don't talk about important issues at home. घर में तो हम कहते हैं डैडी आपको पता है वो कितना गंदा लड़का है, वो सिगरेट भी पीता है और वो घटिया हरकतें भी करता है, उसका सीन भी ऑन है. मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता. यही लड़का बाहर निकल के दोस्त को कहता है सिगरेट लगा के कहता है